Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak butuh waktu lama untuk mengungkapkan pandangannya soal perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar warga Rafah mengungsi. Joe Biden menelepon Netanyahu selama 30 menit usai Israel memerintahkan warga Palestina keluar dari Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam diskusi via telepon itu, Joe Biden membujuk Netanyahu dengan mengingatkan kelamnya peristiwa Holocaust. Biden menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk antisemitisme dan segala bentuk tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Atas bujukan Biden tersebut, Netanyahu setuju untuk membuka penyeberangan Karem Shalom sebagai akses utama masuknya bantuan kemanusiaan. Dalam pembicaraan itu pula, Biden dan Netanyahu juga membahas soal kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui Hamas pada hari yang sama. Biden dan Netanyahu disebut membicarakan berbagai upaya agar pembebasan sandera bisa berlangsung usai disetujuinya kesepakatan itu oleh Hamas. Now, as you know, the president talked with Prime Minister Netanyahu this morning. The call lasted about 30 minutes and was constructive. The president reaffirmed his message on Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day. The two leaders discussed the shared commitment of Israel and the United States to remember the 6 million Jews who were systematically targeted and slaughtered in the Holocaust, one of the darkest chapters in human history, and to forcefully act against anti-Semitism and all forms of hate-fueled violence. Now, of course, the two leaders spoke about our efforts to secure the hostage deal, including through these ongoing talks today. Meski bujuk dan rayuan telah diupayakan Amerika Serikat, namun pendirian Israel untuk menyerang Rafah seolah sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Tak hanya Biden, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bahkan sampai ikut menelepon Netanyahu. Pasalnya, usai Biden dan Netanyahu melakukan sambungan telepon dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata, militer Israel tetap menyatakan pihaknya akan melancarkan serangan ke Rafah seperti rencana awal. Adapun pengumuman perintah agar warga Palestina keluar dari Rafah telah diumumkan oleh Israel melalui selebaran, SMS, telepon, dan siaran media. Recent hours, the IDF has informed Gazans in eastern Rafah to evacuate temporarily towards the expanded humanitarian area. We have made Gazans aware through flyers dropped, SMS messages, phone calls, and media broadcasts in Arabic. The text of the flyers is available from the IDF website. They call on residents of certain specified neighborhoods to relocate to specified humanitarian safe zones because the IDF will be operating against the terrorist organizations in these areas.